na sa ato ang women's volleyball dayon na. May daog ang team Joanna, Justin, Charmin, Jimle sa game 1. Kini game 2 na. This multiple backpack event is sponsored by Balabas Family and Boss Victor Maglasang. Organized by Jomar, Jojo and Jimboy and Panis under Jomar Roma Promotion. Para tuwag sikang bola ni Justin. 2-0 na, 2-0. Dos kini para ni Servicio Venus. Wait. 3-0 ha, 3-0. Lama tol. Servicio Venus. Ara, Venus again. Agay gi-breaking ni Venus. Wag abot. 3-0 ato skor ha, 3-0. Servicio Charmin. Hi. Buen, 1-3. Shout out ha ni Konsehal Rosalie and Joel Montalya, owner of Jorkin Construction Supply. Shout out sa ni Sir Jonathan Arqueon. Shout out ni Boss Roy Tuico. Shout out sa ni Jason Encilia dia sa Dalaget. 1-3 ang ato skor ha, 1-3. In favor of Team Venus, Ninya, Lindy and Kalay. Lindy, tokod, for the kill. Linaw sa tira ni Joanna. 2-3 mga iga na to skor ha, 2-3. Service Justin. Para. Igual stress na mga igan. Igual stress na atong game to ha. Servicio Justin. Lende. Ano? Servicio Justin. Lendi. Cinco, 3 mga iga na ato skora. Win. Size 3 mga iga na ato skor, size 3. Size 3, 3 puntos ang kalamangan sa team Justin, Charmin, Joanna and Jimly. This halftime is brought to you by Maricel Antonet Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Puwedeng ulamin sa sarap o ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Arnoco Disco o ang Jorkin Construction Supply. O ang Inpuskins Artware mga higan. I-search ninyo sa FB sa Inpuskins Artware. The coolest clothing line in town. 3 City. Kini para out so Servicio Justin. Venus. 8-3 ato skor 8-3 ha. Kini para no Servicio Justin. Venus, Jimly, answer by Kalay. Wala. Nagkasubukan na. Iyon no, sino kang mabutasan? Sumabit ang tira ni Joanna. 8-3 mga igan ng ato skor. 5 puntos ang kalamangan sa team Justin. Joanna, Jimly, and Charmin. Servicio Ninya para 4. Lindy to Justin. Lindy again. Charmin, Venus. Para 4-8. Shout out ni Tatay Conrado Aliga dia sa Lopez Labangon.
Servisyo Ninya. Joanna to Lindy. Charmin. Lindy agay may oplok ang tirang Lindy. 8-4 to skora, 8-4. Servisyo Joanna. Para 9. Jim Lee to Lindy. Justin. Lindy. Tuara. Kalay. Yun, no? Napadapa si Kalay. 9-4. Ini para Gis. Servisyo Joanna. Binos to Justin. Lindy. Out ball na naman. Wala talaga sa tuno yung mga tirada sa Team Binos. Lindy Kalay nanin niya. Servisyo Joanna. Para 11 na. Out ball, out ball. Shout out ni Pitik partner ha diya sa Aurora sa Buanga. Og daghang salamat ni Kapi din sa paglibre sa lamian nga panihapon na sa mga players ug sa mga vloggers. Servisyo Kalay. Justin to Kalay. Out ball. Overcook ang tira ni Charmin. 5 Gis. 5 Gis. Kalay to serve para size. Jimle. Buen size. Gis. Size Gis ha. Ini para City. Justin. Nako inside. Shout out sa kong Yuyo dia sa Gutsan Cute nga si Yuyo Emiliano Borbor Quijano. Size G's na mga igan, size G's servisyo Jimle. 11 na mga igan for the win na din eh. Para Binos breaking. Out ball. Si Charmin side out, side out. Size 11 ha, buhay pa ang team la ni Binos. Ninya Kalay o ni Lindy. Servisyo Binos. Ini servisyo Binos para City. Justin. Tundin niya. Grab. Binos. Girak-rakan si Justin. Kabuang panaggang si Justin. City 11 mga igan na to score. Servisyo Binos mga igan para 8. Buha ka Justin. Binos breaking. Kalay for the finish. Kalay again. Ayun. Woo! Otson sina mga igan. Otson sina. Here comes Binos. Justin to Lindy. Charmin. Binos. And Ako. Ganda na plastada ni Joanna. Sud lang Charmin na. Otso 11 mga igan. 8-11. Ito, susubukan ni Charmin para tapusin ang laban. Lindy, Justin, Binos, Joanna. Kalay! Joanna. Ay, Tora! Binos, gibriking! Allah! Miyaot pa yung Binos. Champion na ang team Charmin Jimle. Joanna, Justin. May champion na. Congrats!